Hello everybody, how are you? I hope you are in good and well condition. And now we are in the second basic competence that is talking about analytical exposition text. But before we discuss about the lesson, I want to ask about your argument. What's your argument about? Well, here I will show you some topics and please try to give opinion, to give argument about the topics. Okay, here we go. The first one. The importance of reading. Pentingnya membaca. So, do you think is it important or not? And give your reason. I give you the example here about the topic of the importance of reading. I think reading is very important because we can get much information by reading books. Jadi ini contoh cara memberikan pendapat. Menurut saya, membaca sangat penting karena kita bisa mendapatkan banyak informasi dari membaca buku. That is. Second topic, drinking mineral water. Minum air mineral. Menurutmu penting atau enggak? Atau bagaimana pendapatmu? Nah, this is the example. In my opinion, drinking mineral water is very good for our healthy. Jadi dalam pendapat saya, minum air mineral sangat bagus untuk kesehatan kita. Topik yang ketiga, cheating at examination. Nah, ini menyontek pada saat ujian. Menurutmu baik atau tidak? Nah, contoh dari pendapatnya tentang topik ini adalah, I believe that cheating examination is bad attitude. We should do a test honestly by ourselves. Jadi, menurut saya, menyontek pada saat ujian itu adalah sikap yang sangat buruk, sehingga kita seharusnya mengerjakan tugas itu dengan jujur dari kita sendiri. Well, itu contoh beberapa topik dan pendapat kalian. Maka, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Jadi, kita akan membahas tentang analytical exposition text. Itu adalah teks yang berisi tentang pendapat dari penulis atau pendapat dari kita sendiri. Nah, so see about this one. This is the topic that we will discuss today. Analytical exposition text. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah teks eksposisi atau teks pemaparan. Maka kalian bisa bayangkan apa yang akan kita bahas ini adalah tentang memaparkan sesuatu, di mana ada sebuah isu, kemudian ada pemaparan. This is the definition. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Eksposisi analitis adalah teks yang mengelaborasi pendapat atau idenya penulis tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Jadi, ini adalah mengkritisi suatu isu dan memberikan pendapat-pendapat yang tentu saja didukung dengan fakta. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kalian. Nah, seperti apa sih contoh analytical exposition text? Nah, ini I give you the video about the importance of drinking water. The importance of drinking water. Check this out. Water is virtually everywhere, from soil moisture and ice caps to the cells inside our own bodies. Depending on factors like location, fat index, age, and sex, the average human is between 55 and 60% water.
birth, human babies are even wetter. Being 75% water, they are swimmingly similar to fish. But their water composition drops to 65% by their first birthday. So what role does water play in our bodies? And how much do we actually need to drink to stay healthy? The H2O in our bodies works to cushion and lubricate joints, regulate temperature, and to nourish the brain and spinal cord. Water isn't only in our blood. An adult's brain and heart are almost 3/4 water. That's roughly equivalent to the amount of moisture in a banana. Lungs are more similar to an apple at 83%, and even seemingly dry human bones are 31% water. If we are essentially made of water and surrounded by water, why do we still need to drink so much? Well, each day we lose 2 to 3 liters through our sweat, urine, and bowel movements, and even just from breathing. While these functions are essential to our survival, we need to compensate for the fluid loss. Maintaining a balanced water level is essential to avoid dehydration or overhydration, both of which can have devastating effects on overall health. At first detection of low water levels, sensory receptors in the brain's hypothalamus signal the release of antidiuretic hormone. When it reaches the kidneys, it creates aquaporins, special channels that enable blood to absorb and retain more water, leading to concentrated dark urine. Increased dehydration can cause notable drops in energy, mood, skin moisture, and blood pressure, as well as signs of cognitive impairment. A dehydrated brain works harder to accomplish the same amount as a normal brain, and it even temporarily shrinks because of its lack of water. Overhydration, or hyponatremia, is usually caused by overconsumption of water in a short amount of time. Athletes are often the victims of overhydration because of complications in regulating water levels in extreme physical conditions. Whereas the dehydrated brain amps up the production of antidiuretic hormone, the overhydrated brain slows or even stops releasing it into the blood. Sodium electrolytes in the body become diluted, causing cells to swell. In severe cases, the kidneys can't keep up with the resulting volumes of dilute urine. Water intoxication then occurs, possibly causing headache, vomiting, and in rare instances, seizures or death. But that's a pretty extreme situation. On a normal day-to-day basis, maintaining a well-hydrated system is easy to manage for those of us fortunate enough to have access to clean drinking water. For a long time, conventional wisdom said that we should drink 8 glasses a day. That estimate has since been fine-tuned. Now the consensus is that the amount of water we need to imbibe depends largely on our weight and environment. The recommended daily intake varies from between 2.5 to 3.7 liters of water for men and about 2 to 2.7 liters for women, a range that is pushed up or down if we are healthy, active, old, or overheating. While water is the healthiest hydrator, other beverages, even those with caffeine like coffee or tea, replenish fluids as well. And water within food makes up about 1/5 of our daily H2O intake. Fruits and vegetables like strawberries, cucumbers, and even broccoli are over 90% water and can supplement liquid intake while providing valuable nutrients and fiber. Drinking well might also have various long-term benefits. Studies have shown that optimal hydration can lower the chance of stroke, help manage diabetes, and potentially reduce the risk of certain types of cancer. No matter what, getting the right amount of liquid makes a world of difference in how you'll feel, think, and function day to day. Well, that is the example of analytical exposition text in a video. This is about the importance of drinking water. So, kalian bisa kemudian membayangkan teks seperti apa yang akan kita bahas, yaitu teks tentang memberikan pendapat. Seperti yang tadi topiknya adalah pentingnya meminum air putih dalam sehari-hari, karena dari teks
yang dipaparkan dari video yang dipaparkan tadi, ada beberapa pendapat bahwa minum air itu sangat penting untuk bisa memfungsikan kerja tubuh kita, kemudian untuk berpikir, untuk menghindari penyakit dan macam-macam. Nah, itu dia yang namanya analytical exposition text. So now we goes to the next. Nah, apa sih communicative purpose? Kalian pasti sudah familiar dengan yang ini. Tujuan komunikatif. Nah, karena ada banyak pendapat yang dipaparkan dalam analytical exposition, maka tujuannya adalah to persuade the readers or listeners that something is the case. Good, bad, necessary, harmful, beneficial, important, or something else. To persuade itu berarti untuk mengajak atau untuk mempengaruhi. Untuk mempengaruhi pembaca atau pendengarnya bahwa sesuatu itu seharusnya bagaimana sesuatu itu seharusnya. Apakah baik, buruk, penting, berbahaya atau bermanfaat. Itu menurut penulisnya. Jadi kita akan mempengaruhi pembaca supaya setuju dengan pendapat si penulis itu. Begitu tujuannya. Next, generic structure. Yang pertama ada thesis. Thesis indicates the topics and ends with reasoning or proof of the statement. Nah, ini biasa ada di paragraf pertama. Jadi yang namanya thesis ada di paragraf pertama, dia memperkenalkan topik yang akan dibahas atau isunya. The second, arguments. Arguments list of reasons, facts, statistic, or provides example. Nah, jadi ini adalah pendapatnya terhadap isu itu tadi. Ada alasannya, ada fakta, ada data statistik atau contoh-contoh yang diberikan. Bisa juga bawa teori, karena walaupun kita berpendapat, tetapi harus didasari oleh fakta, oleh teori, sehingga pendapat kita itu bisa kuat. And the last, arguments ada di paragraf kedua sampai sebelum paragraf terakhir. Karena paragraf terakhir itu namanya reiteration atau disebut juga conclusion. This is about kesimpulan. Restate the thesis statement or draws a conclusion based on the argument. Jadi dia hanya menyatakan kembali bahwa isu atau topik yang dibawa dia itu good or bad. Dia hanya menyatakan dari topik awal aja. Jadi hanya conclusion. Kayak gitu. And then language feature. Namanya analytical exposition text. Ada banyak language feature. Nah, yang paling penting dan utama itu menggunakan present tense. Kemudian passive voice. Abstract noun. Abstract noun itu adalah kata benda yang tidak terlihat. Misalnya policy, advantage itu kan abstrak. Policy itu artinya kebijakan. Advantage itu keuntungan. Jadi bukan yang bisa dipegang secara physically. Action verb, thinking verb, temporal connective, evaluative word. Nah, ini Mem punya contoh teks analytical yang berjudul Why Books Are Important for Us. Mengapa buku itu penting untuk kita? Nah, social function seperti yang sudah tadi dipaparkan, social functionnya adalah to persuade readers that, untuk mempengaruhi pembaca bahwa apa? Sesuaikan dengan judulnya. Books are important for us. Nah, itu dia. Jadi pertama-tama munculkan dulu to persuade-nya. To persuade readers bahwa apa judulnya. And then paragraf pertama tadi disebut apa? Ini generic structure-nya. Paragraf pertama disebut thesis atau issue. Nah, apa sih dasarnya atau latar belakangnya? Kita lihat paragraf pertama. A wise man once said, learning without books means nothing. I think this statement is true. Why do I say that? This is for several reasons. Maka yang mau dia sampaikan adalah pentingnya membaca buku. Paragraf kedua sampai sebelum terakhir apa namanya? Nah, ini dia. Argument. Jadi paragraf ini ada 5 paragraf.
paragraf pertama tadi thesis, paragraf 2, 3, 4 disebut argument. Di situ ada beberapa reason, beberapa alasan. Kemudian yang terakhir adalah namanya reiteration. Nah, sekarang kita lihat language feature. Pertama, simple present tense. Ingat, simple present tense itu verb 1 menggunakan verb 1 atau yang ada am is are-nya. Di manakah itu? Nah, kita lihat. Contoh simple present tense itu ada di I think this statement is true. Jadi ada kata is di situ yang menunjukkan simple present tense. Kemudian abstract noun. Tadi abstract noun adalah kata benda yang abstrak, bukan yang bisa dilihat secara fisik. Contohnya in this case facts ya. Itu tanda panahnya ke facts. Fakta itu abstract noun. Kemudian thinking verb. Thinking verb itu ada believe, I think, kemudian I feel. Nah, di sini dia pakai I think. Think itu adalah thinking verb. Action verb, kalian udah kenal dengan action verb, kata kerja yang melakukan sesuatu, bisa go, run. Dan dalam hal ini improve itu di improve ya. Improve, memperbaiki itu action. Kemudian temporal connective. Temporal connective ya first, second, seperti itu. Nah, ini ada firstly, temporal connective. Kemudian evaluative verb, yang kata-kata yang ada evaluation-nya, yaitu di situ nggak kelihatan ya. Ada kata important di situ, evaluative. Jadi evaluative itu penilaian, kata kerja yang penilaian, ada important, bad, good, badnya di situ. Nah, ini contoh dari analytical exposition text. So now this is your time for exercise. You may read first the text. This is about the unhealthy fast food. You know fast food, junk food. Nah, fast food, makanan cepat saji itu menurut teks ini adalah unhealthy, tidak sehat. Tidak sehatnya makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu ya seperti french fries, burger, chicken, fried chicken, kemudian minuman pizza seperti itu ya. Jadi makanan yang seperti itu tidak sehat. Nah, tidak sehatnya kenapa? Di sini ada beberapa alasan. Nah, kemudian setelah kalian membaca, kalian bisa melengkapi tabel yang ada di bawah ini. Nah, ini kita ambil indikator yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang tadi. Nah, social function tadi ingat kan? Untuk apa? Social function sama dengan communicative purpose ya, yaitu to persuade readers that apa? Untuk mempengaruhi pembaca bahwa apa? Sesuaikan dengan topik. Topik yang dibahas adalah ini, teks ini. Jadi kalian melengkapi tabel ini berdasarkan teks unhealthy fast food ini. Nah, kemudian teks structure-nya ada thesis, arguments, reiteration. Kalian ambil satu kalimat dalam setiap paragraf. Thesis ada di paragraf pertama. Arguments ada di paragraf kedua sampai sebelum terakhir. Reiteration artinya kesimpulan, maka ada di paragraf terakhir. Lalu ada language feature. Nanti kalian analisis atau identifikasi language feature ini. Ada simple present tense, ada abstract noun, thinking verb, action verb, linking verb. Itu sesuaikan dengan yang di sini, yang ada di sini, yang ada di teks ini. Gitu. Okay, do you understand? I hope you understand about this one, and do this exercise on your book. Kerjakan di buku kalian, kemudian nanti difotokan dan diunggah di bagian tugas di Google Classroom. Okay, that's all about the materials of analytical exposition text class. Thank you very much for your nice attention, and if you have any question, you may ask me via comment space in the Google Classroom,
or you may ask me via WhatsApp. Thank you very much. Happy learning. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Goodbye.